नमस्कार, हांव वैष्णव पेडणेकर, गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस स्टेट वायस प्रेसिडेंट. आयज आमचे मदीं आसा आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब नवदीप फळदेसाय, तशेंच आमचे काणकोणचे NSYचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब हर्ष देसाय. आयज आमी PWD असिस्टंट इंजिनियराक मेळपाक आयिल्ले आनी हाजो मेन कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आसा की आतां म्हयन्याचे म्हयने जाले जे काणकोण NH66 मनोहर बायपास जो नॅशनल हायवे आसा हाचे जे स्ट्रीट लायट्स आहात ते बंद पडले आसता आनी हेजी इफेक्ट जो आसा ते एक्सिडेंट जाता. कितलेशे लोक मरतात जावं गायी मरतात. पूण आयज हो जो प्रशासन आसा हो खंय तरी न्हिदलो आसा. म्हाका दिसता ताका दिसती पडना काय काणकोणाक कितलेशे एक्सिडेंट जातात, काणकोणाक कितलेशे गायी मरतात, जाल्यार हेजेर अजुनूय त्यांनी कांयच एक्शन कित्याक घेतला म्हणून मुद्दम आमी प्रश्न विचारपाक आयिल्ले आयज. तांणी जे चीफ असिस्टंट इंजिनियरान सांगलां आमकां की तेमी जे आसा ते हँडओव्हर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक केलो म्हणून, ताजे नंतर ते थंयच्यान फॉलोअप जातले म्हणून. सो आमी जी कॉपी आसा ती ऑलरेडी दिल्ली आसा चीफ इंजिनियरा कडेन. तो थंय हँडओव्हर ताका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दितलो. तेजे नंतर आमी कलेक्टराक दिल्ले आसा, एक SP दिल्ली आसा काणकोणा, आनी सगळ्याक जे कोणाक कॉपी पावोवपाचे आसा ते कॉपी पावयल्ली आसा. म्हाका खात्री आसा की बेगिनांतले बेगीन हाजेर एक्शन जातलो, कारण हो प्रश्न आसा जिवाचो, हो प्रश्न आसा काणकोणकाराचो. देव बरें करूं. The voice for Coin.